Merci de nous accueillir et de favoriser cet interclub entre nos trois villes, donc de Varennes-Jarcy, Bonneuil et la grande ville d'Istanbul, représentée par Atakan. Donc Atakan est venu avec quelques-uns de ses élèves, ses amis, donc je vous engage vraiment à travailler avec eux. Je vous présente Atakan, c'est un jeune Aikidoka de grande valeur, déjà 4e dan Aikikai. Il se destine au métier d'enseignant professionnel en Aikido, donc c'est une lourde tâche. Il a beaucoup de qualités et je me suis dit que c'était vraiment une occasion de vous faire connaître sa pratique. Et surtout, peut-être ce qui me plaît encore plus chez lui, c'est son enthousiasme et sa joie de pratiquer l'Aikido. Donc profitez-en et surtout, si un jour vous passez par Istanbul, prenez contact avec lui, il vous accueillera. Il a ouvert un dojo, un grand dojo dans Istanbul. C'est tout nouveau, ça a ouvert cette année en septembre. Et c'est vraiment un lieu de rencontre de tous les Aikidokas de Turquie et du monde pour pratiquer de l'aïkido de qualité avec lui. Donc n'hésitez pas et vous allez voir un grand plaisir de faire ce cours avec lui. Voilà. Donc merci beaucoup à Atakan. Et puis donc bonjour, on se retrouve dans 1h30. Ah, Bu nazik davetçilerine çok teşekkür ediyorum. Hem kulübümüzün başkanına hem Pascal Sensei'ye. Je vous remercie donc d'abord au club et ainsi que son président et puis Pascal Sensei pour m'avoir invité. Ben de öğrencileri, bugün Türkiye'nin birkaç farklı şehrinden öğrencilerin burada bizimle beraber. Moi-même ainsi que les élèves venant de différentes villes de Turquie sont là. İstanbul, Mersin ve İzmir'den öğrencilerimiz de burada olmaktan biz de çok mutluyuz. Donc il vient d'Istanbul, d'Izmir et de Mersin. Umarım bu akşamki çalışma kulüplerimiz arasındaki dostluğu daha da pekiştirir. J'espère que l'entraînement de ce soir va renforcer les liens entre nos clubs. Bu çalışmaların devamını İstanbul'da, İzmir'de, Mersin'de yapma fırsatını bize verir. Et que ça nous permettra d'avoir donc la chance de pouvoir s'entraîner à Istanbul aussi, comme la continuation de cet entraînement. Merci beaucoup. Les techniques avec eux. Tamer Çamkıran, bizim İstanbul sorumlumuz. Merhaba diyelim. Tamer Çamkıran, donc il est le responsable du club en Istanbul. Kendisi çok eski bir Aikidocu. Un ancien Aikidoka. Ben hangi semineri yaptıysam o da benimle beraberdi. Donc il a participé à tous les séminaires auxquels j'étais présent. Isınmanın devamı olarak başlayalım. Sonra On continue à s'échauffer. bizim grubumuzda da Il s'entraîne avec nous depuis 3 ans.
bugün modernizmini bitireceğiz. Pendant longtemps et puis s'entraîner. Cihat Çelik, grubumuzun her temsilcisi. Çelik. Cihat Çelik est le représentant de notre groupe à la ville de Mersin. Mersin İstanbul'a çok uzak bir şehir. Et donc au bord de la Méditerranée, donc assez loin d'Istanbul. Ama o gösterdiği gayretle hem İstanbul'a hem de bugün buraya çok yaklaştı. Mais avec tous les efforts qu'il déploie, donc il vient régulièrement à Istanbul et puis il s'est déplacé jusqu'ici. Bu hata bir tekniğe bağlıyorum. Donc on va lier cette attaque à une technique. Çok fazla yerimiz yok. On n'a pas beaucoup de place. Aslında böyle bu seride çok önemli
cette technique, j'aime beaucoup. En fait, quand on a cette attaque, il y a des techniques que j'aime bien quand il y a des chutes. Mais malheureusement, comme il n'y a pas de place, on ne peut pas se permettre. Ama bugün çok fazla yerimiz olmadığı için sandalyeler bitireceğiz. Comme il n'y a pas beaucoup de place, on va faire simple. Il y a eu un malentendu à propos de la fin du cours, l'heure de la fin du cours. Je croyais que c'était 8h40. Donc je me suis dépêché un petit peu. Là, je suis soulagé. Herkesi çabuk çabuk konuşturuyorum, herkes teknikleri çabuk çabuk yapıyor ama ne güzel bir saatimiz daha varmış, çok rahatladım. Heureusement, on a encore bien. Bu sene benim Paris'e gelişim, Fransa'ya gelişimin de 10. yılı. Grubumuzun kuruluşunun da 10. yılı. Cette année est un peu particulière parce que c'est le 10e anniversaire donc, de la fondation du club. Et puis, ça fait 10 ans que je viens à Paris. 10 sene önce ilk geldiğimde hocam inisiyatifi yaşayanlar kocaman bir spor salonunun köşesinde sadece 50 sıfır tanışmıştı. Lorsque je suis venu pour la première fois, j'ai rencontré Christian Tissier-Chian dans un coin du dojo où il faisait son stage. 10 sene sonra onun İstanbul'daki seminerlerini organize eden grup haline geldik. O yüzden bizim için çok önemli. Nous sommes donc très contents qu'au bout de 10 ans, nous puissions organiser les stages de Christian Tissier-Chian à Istanbul. Umarım daha uzun yıllar onunla birlikte çalışırız. Et j'espère fort bien que donc, sa venue va continuer d'ici encore quelques années. Okey, o zaman rahatız, madem vaktimiz var. Daha Yoko Menucci. Donc on va faire debout pour pouvoir faire cette technique parce qu'il nous faut un peu de place. Çok hızlı yapmamız zaten gerekiyor. On n'a pas besoin de travailler trop vite. Çok klasik bir Yoko Menucci girişi. Geriye doğru. Une entrée classique de Yokomen. Ama keserek bitirdiğim bir Et je finis par une coupe. Çizginin dışına doğru ama kolunun içinde kalarak hareket Je ediyorum. sors un tout petit peu à l'extérieur de ma ligne, mais je reste donc à l'intérieur de son bas. Ama sanki kolum bir kılıç gibi onun yüzünü kesiyor. C'est comme si j'avais un pied pour couper son visage.
bugün yaptığımız tekniklerin hepsinde ellerinin kılıç olduğunu düşünüyoruz. Ve ona göre yapalım. La plupart des techniques qu'on va voir ensemble aujourd'hui, j'aimerais que vous imaginiez que vous ayez un ken. Et donc, c'est comme si vous faisiez donc, une coupe. Birbirinden çok farklı iki şey. Kolumla yapmak ya da ken kılıçla yapmak arasında çok ciddi fark var. À mon avis, il y a une différence importante entre faire ça uniquement avec les mains et les bras, et puis comme si il y avait un ken. Onları düşündüğüm zaman hep onun koluyla uğraşmak, onun kolunu tutmak eğilimi gösteriyorum. Parce que si je travaille avec uniquement mes bras, je ne pense pas sur mon bras. Dolayısıyla onun ağırlığını ve gücünü daha fazla hissediyorum. Et donc, par conséquent, je sens son poids encore plus lourdement sur moi. Ama kolumun bir kılıç olduğunu düşündüğümde kafamdaki tek şey onu kesmek. En revanche, si j'imagine que mon bras, en fait, est un ken, la seule chose, je pense, c'est de le couper. Dolayısıyla onun ağırlığını ve gücünü çok daha az hissediyorum. Donc, je sens beaucoup moins sa force et son poids. Dikkat edin böyle itiyor komutu bırak. On va jouer maintenant un petit jeu. Çok eğlenceli diyorum. Bize yaptığımız küçük eğer hatalar varsa teknikte onları gösterecek. Un jeu assez marrant qui va donc nous dévoiler si jamais on fait des erreurs dans nos techniques. Bu oyunu oynarkenki amacım karşı tarafı doğruluğunu bırakmak değil. Lorsque je joue ce jeu, mon but n'est pas de mettre en difficulté mon partenaire, Sadece ona küçük bir sinyal vermek mais uniquement lui donner un petit signal ve eğlenmek. et s'amuser. Atağım Şomenuchi bir kez. Hein? Şomenuchi atağımı. Donc c'est Shomen. İkyo için kolumu kaldırıyorum. Donc Ve normal ikyo. je fais l'entrée des Ikkyo. Orta yakında. Ama eğer kolumu yanlış kaldırırsam, Mais si jamais donc je lève pas mon bras correctement, böyle, comme c'est ceci, ondan bana karşı atak yapmasını istiyorum. donc j'espère qu'il pourra se rendre compte et donc il va passer à la contre-attaque. Aynı şey buraya için de geçerli. Idem donc pour Boura. Ben hata yaptım. Aslında bu son yaşadığım şey çok ciddi bir durum. Ce que je viens de montrer est un cas très typique. Çalıştığım kişiyle aramda sözsüz bir anlaşma var adeta. Il y a en fait un accord entre moi et mon partenaire, un accord qui n'est pas prononcé. Onun her koşulda tekniği yapacağına o kadar eminim ki Je suis tellement sûr qu'il va faire la bonne technique dans toutes les conditions. bütün sinyalizasyon sistemini kapatıyorum. Et donc je ferme donc toutes les sources de signal. Ve hata yapmadan tekniği bitirecek diye bekliyorum. Bu aslında Et j'attends qu'il finisse sa technique sans faire aucune faute. bu farkında olmadan yaptığımız bir hata aslında. Mais en fait, c'est une faute que nous commettons sans nous rendre compte. Bu bizim bilmeden martial art, bir savaş sanatı çalışmaları sisteminden çıkarıyor. Böyle bir jimnastik benzeri bir çalışmaya döndürüyor bir şey. Donc
l'effet de cette habitude est qu'on ne pratique plus un art martial, mais plutôt une sorte de gymnastique. O yüzden bu çalışmada, bu küçük oyunda o sistemimizi, algı sistemimizi, sinyalizasyon sistemimizi yeniden güncelliyoruz. Ve onun hata yapabileceğini ve benim için farklı opsiyonlar olduğunu tekrar farkına varıyoruz. Donc, en faisant ce jeu, le but est de réactiver notre système de signaux et donc de me faire un rappel qu'il peut parfaitement commettre des erreurs. Buna Japonca Kaishiwaza ismi veriliyor. Donc, en japonais, c'est Kaishiwaza. Kaishiwaza kontratak, karşı atak demek. Donc, c'est la contre-attaque. Bu aramızdaki durumda saldıran o. Donc, c'est lui qui attaque. Ama tekniği yapan yine o. Et après, c'est toujours lui qui fait la technique. Donc j'ai l'impression que vous avez fait beaucoup d'attention en faisant donc les techniques parce que vous étiez parfaitement au courant qu'il était tout à fait possible de commettre des erreurs. Bu çok hepimizin yaptığı bir şey. Tekniğimiz her ne kadar iyi olursa olsun, bu tekniğimizin kalitesiyle, teknik bilgimizle çok alakalı bir şey değil. Ama antrenmanda bazen konsantrasyonumuzun düşmesiyle alakalı bir şey. Et ça n'a rien à voir en fait avec la qualité de notre technique, mais plutôt de notre conception de s'entraîner. Bunun en iyi örneklerinden bir tanesi, yani çalışmanın birinci dakikasından son dakikasına kadar tam konsantrasyon içinde çalışan Aikido'nun en iyi örneklerinden biri Pascal Sensei'de görüyoruz. Si on cherche un exemple de quelqu'un qui, à partir de la première minute jusqu'à la fin d'un entraînement, qui est dans toute concentration donc, de ce qu'il fait, c'est Pascal Morvilli Sensei. Onunla ne zaman çalışsam, biliyorum ki dikkatim gözü başka bir yere kayarsa karşımdaki savaşçı var ve gerektiğini yapacak. Donc je sais parfaitement que la moindre perte de mon attention, de ma concentration sur l'exécution d'une technique va me coûter cher. Şimdi aynı oyunun bir başka teknikle yapacağız. Donc on va jouer le même jeu mais dans une autre technique. Yalnız burada bir şeyin altını çizmek istiyorum. Eğer kişi tekniği doğru yapıyorsa problem yok. Tekniği yapmaya devam edebilir. Eğer hata yaparsa karşı taraf ona yaptığı şeyi hatırlatacak. Il faut souligner un point. Si la personne exécute parfaitement bien la technique, il n'y a rien à corriger, et donc il continue jusqu'au bout. Et donc mes remarques ne sont valables que lorsque la technique n'est pas bien exécutée. Eğer bir hata yaptıysa ve o da bunu görüyorsa artık bırakıyorum ve donc, visiblement, je viens de commettre une erreur, et s'il voit ça, donc je lui laisse faire. Şimdi Yokomen'le yapacağız aynı şeyi. Donc la même chose en Yokomen. Ve Iskio yapacak. Bu yaptığın doğruydu. Dirseğini ona göstermedi. Ce que je viens de faire était correct parce que je ne lui ai pas montré mon coude. Eğer böyle yakaladıysam tekniği yapmaya devam edeceğim. Donc je peux parfaitement aller jusqu'au bout. Ama eğer dirseğimi açıyorsam, mais si jamais donc je mets mon coude devant lui, bu sefer o yapıyor. Évidemment, il entre tout de suite et il exécute la technique.
Ouais, bah écoute, si je pouvais jouer fort, je peux faire ça, c'est pas évident. Gayet güzel çalışıyor her şey. Son derece ciddi. Donc je suis content de votre engagement. Son derece dikkatli. Donc attentif. Daha kalkarken o enerjiyi dozada hissediyorum. Donc je sens déjà l'énergie lorsque vous commencez à travailler. Şimdi biraz sayısal vaki yapacağız. Tempoyu biraz düşünmüş olalım. Biraz sayısal vaki yapalım. Donc on va faire un peu de taille sabaki. Sonra onu da tabii ki bir oyuna bağlayacağız. Et donc on va lier ça à un autre jeu. Herkes ayağa lütfen. Donc tout le monde debout, s'il vous plaît. Yirmi Senkai. Sayıyla ben söyleyeyim. Yirmi Senkai. İki. Üç. Ne? San. Şey. Go. Go. Üç. Üç. Two. Zero. Eight. Nine. One. Six. Two. Look. Eight. Eight. Two. Zero. Hemen olduğumuz yere oturalım. Donc asseyez-vous où vous pouvez. Şimdi bir başka adımlama yapacağız. Onda da öndeki adımla başlayacağım. Ve döneceğim. Tamam mı? Hadi. Eight. Ne? San. Six. Go. Look. Eight. Eight. Two. Zero. Eight. Three. One. Six. Go. Look. Eight. Eight. Two. Zero. Şimdi gene biraz önce söyledim bir oyuna bağlayacağız. Zaten bolca oyun oynadığında çok böyle keyifli bir Aikido antrenmanı olsun istiyorum. Donc on va lier ces deux mouvements aux autres jeux. Tamam. Tamam. Partnerim adımlamayı yapacak. Ben ona bu adımlamayı yapması için bir sebep vereceğim.
gerçekten bir düşüncemize çok benziyor. Donc il y a une similarité avec donc, ce qu'on faisait avant d'arriver ici. Belli bir süre beraber çalışan eşler birbirine vurmaktan bazen kaçınıyorlar. Donc lorsqu'on travaille à deux, les partenaires évitent de frapper l'un et l'autre. Saldırı onun tekniği yapması için uygun bir saldırı oluyor. Donc l'attaque est typiquement telle que donc ils peuvent tranquillement faire cette technique. Tekniği yapması için ayrıca bir dikkat göstermesi, konsantre olmasına ihtiyacı Pour oluyor. exécuter la technique, il n'a pas besoin d'une concentration particulière. O zaman böyle bir çalışma oluyor. Donc, ce qui va le donner, c'est Burada onu zorlayan hiçbir şey yok. Çok rahat gidiyor. Ama burada var. Et là, donc, lorsque donc j'allonge les bras et donc si on imagine qu'il y a un cercle de moi, c'est bien donc mon espace privé. Bugünlük hayatımda da böyle. Eğer o tanıdığım ve sevdiğim biri ise si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, kapıları açıyorum ve onun için donc daha açıyorum. l'espace privé, enfin donc la distance converge vers zéro. Ama istemediğim biri ise ve benim evime doğru geliyorsa Si je ne l'aime pas et il vient vers mon espace privé, ona gidelemeyeceğini söylüyorum. donc je lui dis stop. Benim çok küçük öğrencilerim var. Bu çalışmayı onlarla yaparken evlerine istemeyen biri girmeye çalışsa onlara kapıyı açıp açmayacaklarını soruyorum. Donc lorsque je fais des cours aux enfants, j'en ai pas mal, je leur demande si jamais chez eux, lorsque la porte sonne, est-ce qu'ils ouvrent la porte ou pas. Burasının da onların evi olduğunu. Donc
ils devaient imaginer que ça c'est, ils sont chez eux là. Ve o özel alana, o evlerine istemedikleri kimseyi almayabilecekleri. Ils peuvent interdire tout le monde qui ne veut pas, qui entre dans l'espace privé. Şimdi hatamız geliyor. Erken çıkıyorum. Biraz önceki Je ne sors pas trop tôt. biraz önceki çalışmanın bize öğrettiği bir şey var. O da vücudun saldırıyı ezberlediği için hemen harekete geçmek istiyor. Bu çok istediğimiz bir şey değil. En fait, ce qu'on a vu dans la technique précédente, notre corps a l'habitude de commencer à bouger trop tôt. Daha saldırı gelmeden dışarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Bu da onun saldırısını değiştirmesine sebep olacak. Donc, si je sors tôt, évidemment, il aura le temps pour changer la direction. O yüzden öyle bir anda çıkmalıyım ki o saldırıya karar verdiğinde ve artık geri dönemeyeceği noktada benim de hareketim başlamalı ve harekete girmeliyim. Donc, je dois sortir au moment où, pour lui, il n'y aura pas de retour en arrière. Ne erken, Ni tôt, ne geç, ni trop tard. tam olması Juste au moment où il faut. gerekli. Hadi, göte gelsin. De vous remettre la médaille d'or, ainsi qu'à Pascal. Deux médailles d'or. Et comme Catherine est très friande de bisous, Arif aussi, je te remercie beaucoup. Bon, Arif, c'est pas seulement quelqu'un qui vient de passage, pour moi c'est vraiment un grand ami. Donc vous le connaissez, hein, il est sur les tatamis depuis très très longtemps maintenant. Et puis voilà, je te remercie, Arif, on le verra ensemble. Beaujolais, on s'est dit que c'était la saison. N'hésite pas. Merci beaucoup. Maintenant, nous avons à la Ranger Sea, nous avons créé, nous sommes les précurseurs,
un jeu de cartes sur l'aïkido. Ça reprend l'ensemble des techniques. Nous allons profiter du passage de mon club pour remettre à tes élèves un jeu de cartes. Vous verrez, alors, toutes les techniques sont en japonais, donc c'est international. Il n'y a pas de... Et voilà, également un pour toi. Merci. Bu akşam için öncelikle bu organizasyonu düzenleyen çok teşekkür ederim. Je remercie beaucoup pour l'invitation et pour cette excellente organisation. Böyle mikrofonu eline alınca şarkı söyleyecekmiş gibi hissettim kendimi. Tout d'un coup, je me suis senti comme si j'allais chanter. Pascal Sense ve onun nezdinde bütün burada bulunan kulüplerin başkanlarına teşekkür ediyorum. Je salue et je remercie ainsi donc le président du club de Varennes-Jarcy ainsi que les autres clubs présents. Bu akşam bizimle birlikte olan tüm ayıklıcılara, minleri paylaştığınız tüm ayıklıcılara teşekkür ediyorum. Je remercie aussi tous les aïkidokas qui ont bien voulu venir partager les tatamis avec nous. Türkiye'den benimle beraber gelen, beni bu akşam yalnız bırakmayan öğrencilerime teşekkür ediyorum. Je remercie aussi mes élèves qui ne m'ont pas laissé tout seul ici en m'accompagnant depuis la Turquie. 10 sene önce tanıştığımız, 10 seneden beri bizi ülkemizden bu kadar uzaktayız, yalnız bırakmayan kişiye teşekkür ediyorum. Kendisi yanımda duruyor. Bon, il me remercie. Çok yardım oldu. Sen çevirmezsen yolda çevirdim. Lütfen. Bu olmasaydı her şey çok daha zor olabilirdi. Sans la présence de Alif, tout sera difficile. Il dit que depuis 10 ans, il lui a beaucoup aidé, il lui a ouvert sa porte dans tous les étages. Ona bir kere daha teşekkür ediyorum. Donc, il lui remercie encore par votre présence. On n'a rien fait. Non. La Croix-Rouge aurait pu venir sur le tapis. Ouais, l'islam, oui. La Croix-Rouge aurait pu venir. Comment vas-tu? Ouais, je suis très content de te revoir. Tu es blessé apparemment. Ouais.